বিভিন্ন দাবিতে আসামের পাথরকান্দির রাজপথ কাঁপালেন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের লোকেরা। ইমান লামপুঞ্জি পালক, আমার দাবি দেনা লাগতই, ছিঁড়ে ছিঁড়ে সিংলেই তাজা রকত ছিটা দেই, এই স্লোগানে মিছিল যোগে মঙ্গলবার পাথরকান্দি শহরে রাজপথ কাঁপালো স্থানীয় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোক সহ একাধিক সংগঠন। এতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জনগণের ভূমি ঐতিহ্য, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়, ভাষাগত ঐতিহ্য এবং সামাজিক কল্যাণ রক্ষার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল গঠনের জোরদার দাবিতে সরব হয় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সৈনিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। প্রায় ১,৫০০ আন্দোলনকারীরা এই মিছিলে অংশ নেন। প্রায় ১,৫০০ আন্দোলনকারীরা এই মিছিলে যোগ দেন। মিছিল শুরু হয় দুপুর ১২টায় পাথরকান্দি সৈনিক ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে। প্রতিবাদী মিছিলটি গোটা পাথরকান্দি শহর পরিক্রমা করে সমূহ জেলা কার্যালয়ের সামনে জমায়েত হন আন্দোলনকারীরা। সেখানেও চলে জোরদার স্লোগান। পরে দুপুর ২টো নাগাদ সমূহ জেলা আয়ুক্তের মাধ্যমে আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল গঠন এবং মন্ত্রিসভার অনুমোদনের অনুরোধ জানিয়ে এক স্মারকপত্র প্রদান করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ দাবি কমিটি ২০ অক্টোবর ২০২০ তারিখে স্মারকলিপি মেমোরেন্ডাম নম্বর ২/২০/০১ মারফত ক্যাবিনেট বিবেচনার জন্য একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছিল, তা অনুমোদন করা। আসাম সরকারের WPT ও BC বিভাগ ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখে একটি চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছিল যে ২০২১ সালে নির্বাচনী আচরণ বিধি শেষ হওয়ার পর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে, যা গত ৪ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও বিষয়ে কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এটার মূল্যায়ন করা। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে আসাম চুক্তির ৬ নম্বর দফার হাই পাওয়ার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়কে আসামের একটি খিলিঞ্জিয়া বা আদিবাসী সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আসাম সরকার এই সম্প্রদায়কে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১০-২০১১ সালে এই সম্প্রদায়ের জন্য একটি উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু দুর্বল আর্থিক পরিকল্পনা এবং সাংগঠনিক কাঠামোর অভাবে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি অদ্যাবধি পূরণ করতে সক্ষম হয়নি সরকার। এই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আসাম বিধানসভা বা লোকসভায় কোনো রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নেই। ইউনেস্কো বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাকে বিপন্ন ভাষা হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে, যা এই জনজাতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রশাসনিক সুরক্ষা ব্যবস্থার জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। স্মারকপত্র প্রদানের পর আন্দোলনকারীরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আগন্তুক আসাম বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করে অনুমোদন দেওয়া এবং অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আগামী দিনে গণতান্ত্রিকভাবে তীব্র আন্দোলনে নামবেন স্থানীয় সমস্যাগ্রস্ত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের জনগণ। ভানুচন্দ্রের রিপোর্ট, আসাম প্রাইম নেটওয়ার্ক। প্রিয় সমাজ, আজকে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ একত্রিত হয়ে এখানে আসার মেইন কারণ হলো বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল একটা ডিমান্ড নিয়ে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ থেকে 2020 ডিমান্ড হয়েছিল আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস ডিমান্ড কমিটির পক্ষ থেকে। আনফর্চুনেটলি এই ডিমান্ডটা আমরা পুরা হয় নাই, যার কারণে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সৈনিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে সমাজের সকল অর্গানাইজেশনকে একত্রিত করে এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী ইলেকশন এর আগে আমরা সমাজকে একটা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল প্রদান করলে সমাজ উপকৃত হবে। আজকে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্টেটলেস একটা কমিউনিটি, আমাদের কোনো একটা স্টেট নেই, রাজ্য নেই, আমাদের পলিটিক্যাল একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ নেই, আমাদের কোনো MLA নেই, MP নেই, যার কারণে আমরা মেসেজগুলা সরকার একটু কম লক্ষ্য করছে। আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা কমিউনিটি যে কমিউনিটির কালচার, সংস্কৃতি অ্যান্ড ভূমি রক্ষা করতে গেলে আমাদের অটোনমাস কাউন্সিল নিতান্ত প্রয়োজন। हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी असम के अंदर इतने दिनों से हम असम के अंदर रह रहे हैं, बट और ऊपर से और एक हम बाय डिफ़ॉल्ट BJP है, ये हम बड़े गर्व से कहते हैं। आज हमारा अस्तित्व के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। अस्तित्व के लिए कैसे ना, हमारे लिए आज 2020 से लेके हमने एक सरकार को मेमोरेंडम पुट अप किया हुआ है, ना कोई उसका रिपोर्ट, ना कोई उसका फीडबैक। इवन हम इस जनवरी 19 तारीख को CM साहब को DC सर कासर के थ्रू हमने एक मेमोरेंडम भेजा है, उसका अभी तक
हमको कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। हम आज फिर ये हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी कम्युनिटी के सब इकट्ठा होके ऑर्गेनाइजेशन से लेके ऑल पीपल इकट्ठा होके आज पतार गांधी से और एक मेमोरेंडम सर को दे रहे। काउंसिल डिमांड के लिए आज हमारा पतार गांधी कॉन्स्टिट्यूंसी पर हर एक जगह से हमारा समाज के ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आए, इकट्ठा हुए और उनका जो बल है उसी बल को लेते हुए विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक कल्याण संस्था की ओर से एक मेमोरेंडम दिया गया है। असम के जो भारतवर्ष का नॉर्थ ईस्ट में जितना भी छोटा छोटा कम्युनिटीज़ है उसका डेवलपमेंट के लिए ये ऑटोनोमस काउंसिल दिया जाता है। और विष्णुप्रिया मणिपुरी यूनेस्को का माध्यम से अभी एंडेंजर्ड परिस्थिति पर है, अभी कुछ दिनों बाद ये गुम होने वाला है। तो सरकार को भी चाहिए इस छोटे छोटे कम्युनिटीज़ को बचाना, रक्षा करना, उनका संस्कृति को बचाना, उनका भूमि को बचाना, उसका भाषा को बचाना, उसका बच्चों को भविष्य को रक्षा करना। और यूनेस्को के माध्यम से जो दिया गया ये डाटा को मानते हुए हमारा सरकार को भी ये विष्णुप्रिया मणिपुरी को बचाना बहुत ही जरूरी हो गया है। और इसलिए हमारा जो विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति का तरफ से जो विष्णुप्रिया ऑटोनोमस काउंसिल दाबी किया गया है, इसका माध्यम से हमारा जातिया को रक्षा करने के लिए एक सहायक होगा बोल के हम मानते हैं और समाज को उन्नति करने के लिए ये काम आएगा। काउंसिल ओके सर, वो जो हमारा दावी था 2021 के बाद हमारा ये डिमांड हमने सरकार बोले थे पूरा करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक हमारा दावी पूरा हुआ था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग रिटायर्ड पर्सन हिसाब पे हमारे ऑफकोर्स सब रिटायर्ड नहीं, हमारा रिलेशन हमारा लाइव सैनिक संस्था भी एक दो है, सब हमारे ये संस्था एक साथ यो करते हैं, परिचालन करते हैं। तो हम ये सोचा कि नहीं, क्योंकि हम भी रिटायर्ड होने के बाद भी हम भी इस देश के कुछ सेवा करना है, सेवा करके आए हैं, हम लोग अपना समाज के लिए कुछ करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक एजेंडा लिया है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा है ऑटोनोमस काउंसिल। ये अगर एक काउंसिल हमें मिलता है हमारे लिए बहुत कुछ वेलफेयर मिलेगा। इसीलिए इस दावे के लिए हमने 19 तारीख को भी हमने सिलचर डीसीओ साहब के पास हमने एक मेमोरेंडम प्रोड्यूस किया था, उन्होंने हमें वेलकम किया, उन्होंने हमारे डिमांड को उन्होंने सीएम साहब के पास भेजा है। आज का डेट 3 तारीख को हम भी पतार गांधी यहाँ आए हैं, हमने हमारे डीसी साहब को हमने मेमोरेंडम सबमिट किया है, उन्होंने हमें एश्योरेंस किया है आज ही हमारे डिमांड जो मेमोरेंडम में इमीडिएटली हमारे सीएम साहब के पास भेजेंगे। हमें वेल नाइसली उन्होंने वेल बिहेव किया है, हम लोग आशा करते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर हमारा जो इसका रिप्लाई हमें मिलेंगे। बाकी आप लोगों को मालूम है हम लोग सैनिक संस्था के हैं, हम लोगों को ऑलवेज हमारा एजिटेशन कभी नहीं होता है, नॉट अगेंस्ट ऑलवेज गवर्नमेंट। हम लोग पीसफुली कोई भी काम करते हैं, आज भी हमने पीसफुली किए हैं।